प्रश्न आमर शिल्पांचल अंचल प्रत्येक व्यक्ति जानवा उचित। दुईटी प्रश्न होची। प्रथम प्रश्न सुखिला कुआरे बंध बनी बंध मझिरे साप खेल सापर मस्तक अग्नि जलुची तलू झिकिले आमर प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न है एपटे मेला सेपटे मेला पेटरे धरी 50टा पिला आर माँ माने आछिचंदी भौरी माने आछिचंदी से माने विशिष्ट संगीत प्रेमी ओडिसी छंद चंपू परे बहुत आधारित। वर्तमान हम गोटे चंपा हमर ओडिसी गोटे गाइबी तापरे जो बंधु माने प्रश्न दैछन्ती निश्चित भाव ताकर उत्तर टी मो देबी। हमर जो भाई कहले तीनोटी प्रश्न उत्तर सबु जाक देबी आपण टिके धैर्य सह बसु देखडे तापरे आज देखिली रे नवीन बयसी बाला आज देखिली रे नवीन बयसी बाला पाई थांती देवे चंद्रवाणी को करी थांती गड़ा माला आज देखिली रे नवीन बयसी बाला आज देखिली रे नवीन बयसी बाला कुरंगी नयना तोरा तारा होई गला दूर देखी मते कुरंगी नयना तोरा तारा होई गला आखे कुंभा धारी ले उठी चाहते मोर शरण हीरा आज देखिली रे नवीन बयसी बाला आज देखिली रे नवीन बयसी बाला
দর্পণ পরায়ে ঝট দুধিরা তা মুখ সুন্দর কন্দর্প দর্পণ পরায়ে ঝটকু থিলা তা মুখ চাহিলা মাত্র কে ছয়র অঙ্গরু অরঙ্গ দুঃখ আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা কোটি কোটি শিব শিবা করুথিব যে থিব গঙ্গারে যাই কোটি কোটি শিব সেবা করুথিব যে থিব গঙ্গা রে যাই কহে উপায় কবি কুল চন্দ্র তা সঙ্গে রহিব সেই আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা পাই থান্তি রে চন্দ্রবারি করি থান্তি বলা মালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আউরি কমলা বিমলা লোকালিকা মঙ্গলা বন্ধনী কামাক্ষী গিরিশ প্রেম শিলা করুণ কণ্ঠরে ডাকে মুকান্তরে তোর সুদয়ামা কিঞ্চিতে মুঠারে তোর কে মহিমা কহিপারে কনক দুর্গা কে মহিমা কহিপারে আরে মুহর ভিতরে বন্ধ পড়িছি দেখো শুক্লা কুহরে বাপ বন্ধ পড়িছি
नाउरी बंधर भितरे बाप साप खेलुची सुखुला कुहरे बाप बंध पड़ीची रे बाप बंध पड़ीची कुहर भितरे बाप साप खेलुची आउरी सापर मुंडरे बाप निया जलुची सापर मुंडरे बाप निया जलुची आउरी झिकी देले बाप ऊपर को जाउची आउरी झिकी देले ताको ऊपर को रे बाप तुमको आलोचना कर हे पंडित दर आउरी आलोचना कर हे पंडित दर अच्छा नाउरी ठीके ठीके करी मुंडे भी कहिण कार्तिक महात्मार कथा मुंडे भी बताई कार्तिक मासर कथाटी हे देवी बताई आज्ञा सुखिला कुहरे देखो बंध पड़ीची बंधर भितरे देखो आज्ञा साप खेलुची सापर मुंडरे आज्ञा अग्नि जलुची छिकी देले से बाप ऊपर को जाउची सुनंतु सूरी ज्ञाने देई मन कर्म सुनंतु सूरी ज्ञाने देई मन कर्म अच्छा बंधुंकर उत्तर टिया जो देवा कहिण जेते बेले कार्तिक मास दे आसीला कार्तिक मासटी धम हत हुंदे आसीला आउरी समस्ते देखो पूजा से करिला समस्ते मनुष्य के पूजा करती अच्छा एक गोटी खंग बाप गोटी से दियंती एक गोटी खंग बाप मारे पोती से देले बांकोड़ा बाजी बाप तो हुआनी थिले एक गोटी दौड़ी रे तो हो बांधी तो हम रखिणो शिक्षा भितरे हांडीटा को रखी थिले निदान आकाश दीप बोली ताहाकू कहंती देखो आकाश दीप बोली ताहाकू कहंती अच्छा आउरी सुखिला कुहरे बाप बंध पड़ीची बाप सुखिला कुहड़ा कुड़ा माटी हांडीटा सुखिला कुहड़ा कुड़ा जे की माटी हांडीटा भितरे किछु ताको कोना करदे हां माटी हांडी भितरे कोन करचंदी दीपाली गुटे खियर दीपाली लगाए ता भितरे रखुचंदी सुखिला कुहरे बंध पड़ीची अर्थात कोडा बंध होला कोडा दीपालीटा घियो दीपटा हेले साप से बंध भितरे साप खेलु को साप अलिताटा बेस सापटा किए सलिताटा सापला सलिता गुडी मुंडरे सापर मुंडरे निया जछि सलितार मुंडटारे निया लगिछि निया जलछि रे नै जलछि जदी शिकाटा भितर रखा जाय हांडीटा गोटे बांकुली बाटी रखा जाय गोटे खंबटी बुता थाए ना नै ताकू जदी छिछि दबा तलु कुछले से पुर बुताउछि से धीरे 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 नारे एपरी आकाश दीप बोली तो हूं गंती कार्तिक मासरे बाप हे पूजा करती कार्तिक मासरे पूजा से करिणो एपरी भावटी बंधु को देली कहिण एपरी बाबू बुझे उत्तर मुंडेली बताई दिन हेला बंधु मते आज देवटी कहि मुह नाचुथिबी ठेई ठेई संगर भाई मुह नाचुथिबी ठेई ठेई
ଏହିଭଳି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ଦୀପ, ହେଉଛି ଆକାଶ ଦୀପ ଠିକ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା କଣ? ହଁ ମାର ଗର୍ଭରେ ଅଛି 60 ପିଲା, ଠିକ ଠିକ ଯିଏ ବାହାରିଲା ସେ ମଲା। ମଲା କଣ ରେ ଏଟା ତୁ କହ, ଦେଖିଆ କହିବା ଦେଖିଆ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କହ ଟିକେ, କାହାଣୀ ସ୍ୱର ଟିକେ କହ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବି। ମୁଁ ତ କଥା ନହେଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱର ଦେଖ, କଥାରେ କହୁତା କାମ ଘଣ୍ଟାଡି ଯିବ କଣ? ନା ନାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱର ଦୀପ ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ପିଉଛି। ଆହୁରି ଶୁଣିବଟି ସଭାଜରେ ହେ ଦେଇ ମୋହନ କର୍ଣ୍ଣ, ଆହା ଦେଇ ମୋହନ କର୍ଣ୍ଣ, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି କହୁଅଛି। ସେପଟେ ମେଲା ମାର ଗର୍ଭରେ ରହିଛି ତାର 60 ପିଲା, ଆହୁରି ଯିଏ ବାହାରିଲା ସିଏ ତ ମଲା। ଆହୁରି ଯିଏ ବାହାରିଲା ସିଏ ତ ମଲା କହିବୁ। ବାପ ଓ ମାମୁ କୁଲାରେ ଓ ଏପଟେ ମେଲା ସେପଟେ ମେଲା, ହଁ ହଁ ମାର ଗର୍ଭରେ ଅଛି 60 ପିଲା 60 ପିଲା ନା ନାହିଁ, ହଁ ହଁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ ମଲା। ମଲା ସେଟା କଣ କହ? এই শরীর তত্ত্বକୁ যদি আমি নবা, ହଁ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମା ଆମର ଶରୀରଟା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ମା ମା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ 50ଟା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ 50 ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ 5 ମନ, 5 25 ପ୍ରକୃତି, 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 16 17 ରଜତମ 3 ଗୁଣ। ଠିକ ଏ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଚାଲି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରୁ ପରମାତ୍ମା ଚାଲି ଯାଏ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ବାପା ଏକାନି ମେଲା ତୋର ସେକାନି ମେଲା, ଦି ପଟେ ତୋର ମେଲା ଅଛି। ଖାଲରେ ବଚା ନନ୍ଦୀ ତୋର ଏକାନି ମେଲା ସେକାନି ମେଲା, ଦିଟା ମେଲା ବୋଲଛୁ ତୋର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମଳଦ୍ୱାର, ଆଉ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁମନା ଦ୍ୱାର। ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପରମାତ୍ମା ଆସିଥାଏ ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଏକା ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆଖି ବାଟେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା, କାର ନାସା ବାଟେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା, କାର ପାଟି ବାଟେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା, ନା ନା, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଥିବ ପରମାତ୍ମା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ପରମାତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ କାଠକୁ ଆମେ ସେ ଶୁକୁଲା କାଠ, ସେଇ କାଠ ଆମେ ଏବେ ଯାହା କରିଥିବା ପର ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବା। ପୂର୍ବରେ ଭଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛ ନା ଭାଇ ମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ, কিছু ଭଲ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି এই ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇକରି କୁମାର୍ଗକୁ ଗତି କରିବା, ତାହେଲେ ପର ଜନ୍ମରେ କଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ? ମନୁଷ୍ୟ ହବନି, କୁକୁର ହବ, ବିରାଡି ହବ, ଘୁଷୁରୀ ହବ। ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜନ୍ମ ନବା, ପିଟିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ତା ଭୁଞ୍ଜିବ, ମିଛେ ମିଛେ ପାର୍ଥ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦିବ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଯାହା କରିବ କରିବା ଫଳ ମାନ ଆଗକୁ ହୋ ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ତେଣୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଭାଇ ଆମର ମନ ପାଇଥିବେ ନାଇଁ କିଏ ଜାଣି, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ନେବା, ତାହେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ ଭଗବାନ ବିଧାତା ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ମାଚିସ୍ ନଥିଲା। କାଠିଟାକୁ ଗୋଟିଏ କାଠି ଘଷନ୍ତି, ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ କାଠି କି କାଠି ଘଷନ୍ତି, ଆଉ ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ଘଷନ୍ତି, ପଥରକୁ ପଥର ଘଷନ୍ତି, ନିଆଁ ବାହାର କରନ୍ତି। ସତରେ ମିଛ ଆଜ୍ଞା? ସତରେ ମିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଣ ହଉଛି? ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାହାରି ଗଲା କଣ?
ମାଚିସି ନାଇଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ନାଁଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ନିଆଁ ପେଡ଼ି ବେଶ ତାର ଏପଟେ ମେଲା ସେପଟେ ମେଲା, ଯୋଉ ଯୁଆଡୁ ଖୋଲଛୁ ଖୋଲେ ସବୁ ମେଲା। ଦେଖ ଗର୍ଭରେ ଅଛି 60 ପିଲା, 60 ଟା ଗାଡି ଠିକ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଠିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 50 52 টাকা ରହିବ ବୋଲେ ଆଉ ଯୋଉ 10 ଟା କାଲେ ତାଉ ଗୋଟେ କାଟିକି ପେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ତାକୁ ପଇସାଟା ମିଳିବ ନା। ଆଉ ଯିଏ ବାହାରିଲା ସିଏ ମଲା। ଏଟା ବାହାରିଲା ଯିଏ ବାହାରିଲା ସିଏ ମଲା। ହେଲା ନା ନାଇଁ? ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।